Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for having me in this video. Even though it's only a video, hopefully you can watch this and make it as a guidance to discuss about writing and speaking. Because in this moment, we are going to discuss about those two things, writing dengan speaking. And we are still discussing about daily routines, about activities that we do every day. Kita masih membahas mengenai aktivitas yang dilakukan sehari-hari. And for this meeting, it is for productive skill, artinya kita membuat suatu hasil produk. Nah, produknya adalah dari writing, bentuk tulis, dan bentuk verbal untuk speaking. So I will set the Schoology as the platform to upload for the product that you will make for these activities. Untuk Schoology nanti jadi media uploadnya untuk produk yang akan dibuat. So to make it clear, let me share the screen to you so you can see what's on my screen. Well, let me open this first. Okay, this one. Our discussion is still about daily routine, dan ini adalah mengenai aktivitas kesehariannya. Ini mungkin nggak terlalu jelas. Ini hanya untuk game, but our main discussion is about this. Nah, ini contoh discussionnya. Kita akan membahas bersama terlebih dahulu. Nah, di sini ada fill in the gaps with the words from the box. Jadi ini adalah kosakata yang tersedia yang ada di box. We have to answer the gaps, the blanks using these words. Jadi ini adalah titik-titik yang harus diisi menggunakan kata-kata yang terdapat di kotaknya yang sudah saya warnai biru. Misalkan I wake up at 7:30, I take a shower, and then I have breakfast, I go to school, bla bla bla. Jadi lanjutannya tinggal terus saja dilanjutkan menyesuaikan dengan konteksnya. Kalau kita bahas satu persatu ini, runtutannya itu adalah pasti dimulai dari pagi hari. We start from morning. Nah, ini bagaimana cara menceritakan daily activities. The first, we start from morning. Dari pagi hari. We start from morning. So we have to decide what are the activities in the morning that we are going to tell. Apa ini aktivitas di pagi hari yang akan diceritakan? Decide first. For example, in the morning, in the morning, wake up. And then get up, and then take a shower, kemudian have breakfast, and then kemudian mungkin di sini ada feed my cats, and then karena kita online maka tidak pergi ke sekolah, kita bilang have an online classes. Ini contoh. Kemudian kedua, di afternoon. Di afternoon nih kegiatannya apa ini? Kita harus tahu juga. In the afternoon, maybe take
nap. Kemudian ada playing games, play games. Kemudian take a shower. Kemudian, oh mungkin di sini ada lunch. Lunch. Have lunch. Have lunch. Nah, ini contoh list activity yang bisa kita lakukan. In the morning apa, in the afternoon apa. Kemudian kita balik ke evening, aktivitas evening. Misalkan evening ada have dinner, kemudian study. The S is missing. Study, kemudian mungkin we miss it. Study and then watch TV and then go to bed. Nah, ini cara kita membuat list dari aktivitas sehari-hari. We can use this. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. First, when you are going to talk about your activities, whatever it is in written or in spoken, just make a list of your activity first. Jadi di list dulu aktivitasnya apa. Nanti ya kalau udah ada listnya seperti ini akan mudah. Misalkan tinggal nambahi waktu jam atau keterangan tempat. Cuma tinggal itu. Misalkan I have a lot of activities in the morning. Nah, dapat kata morningnya. I wake up at 5 a.m. in the morning, but I get up from my bed at 5:30. And then after that, I take a shower, but I take a shower only 10 minutes. And after that, I have a breakfast. Usually, I eat fried rice in the morning or noodles. Bisa seperti itu. Before I start my class, I always feed my cats. It's about 6:30. Nah, gitu. Kemudian ada have online class. I have an online class every day from 8 until 12 o'clock. And then in the afternoon, usually I take a nap after having a class. And when I wake up, and then I have a lunch. Mostly it is at 2 p.m. And after I have lunch, I play online games with my friends to refresh my mind. And then after that, I take a shower. And then in the evening, I also have some activities. Of course, in the evening, the most important thing is I have dinner with my family, and then we talk about a lot of things that we do during the day. And then after that, I study and make a review about my online class. And after I finish my study, I watch TV. Usually I
watch TV only 2 hours from 8 p.m. until 10 p.m. and after that I go to bed. Biasa seperti itu. Jadi gampang, tinggal menambah kata keterangan saja. Keterangan saya, dengan siapa, di mana, jam berapa. Sudah tinggal nambah itu. Jadi keterangan tambahannya itu gampang. Gampang sekali. Tinggal nambahi who, what, and then when, kemudian where, itu bisa. Misalkan, I study in my lovely room for about 1.5 hours, and then I watch TV from 8 p.m. until 10 p.m. in the living room. Berarti itu sudah dari when and where and who bisa with my little brother. Biasanya kayak gitu. Bisa diceritakan kayak gitu. Jadi kita make a list dulu. Morning itu ngapain aja, afternoon itu ngapain aja, evening itu ngapain aja. Setelah itu kita kasih tambahan. We just need to add some more information about who. For example, we can add the activities. We do the activities with our little brother or with other member of family or with friends. Itu bisa. What are the additional information that you need? You may add it. Misalkan dari morning, I wake up in the morning, but before I get up, I usually open my phone and then scrolling down and down to see something new in my social media. Itu what? Sudah melakukan apa gitu sebelum bangun dari tempat tidur. And then after that I get up. And after get up, I usually take a shower and have breakfast after I take a shower at 6 p.m. in the morning. Bisa tambah dengan who dan what. I usually have breakfast with my little brother because my little brother also a student and he is in the 6th grade of elementary school. Nah, itu bisa. Jadi itu menambah who dan what. Siapa? Oh, adik saya. Apa pekerjaan adik saya? Oh, dia siswa juga di kelas 6 SD. Jadi tinggal nambahi informasi itu saja. Jadi, whatever the information that you have in your family, you may explore it, you may express it. Jadi dieksplor, oh ini adik saya kelas berapa ya? Oh ini kakak saya kerjanya apa ya? Bapak saya berangkat kerja jam berapa ya? Ibu saya masak apa ya? Nah, bisa digali di situ. Kemudian bisa, when I have breakfast, we usually have a chat with my little brother, and sometimes I ask about his activities during the online class. Even sometimes I help him to do his homework, misalkan kayak gitu. Atau ketika ngobrol mengenai sarapan, you may talk about your favorite food. My favorite breakfast is noodle with a fried egg. Or misalkan bisa, my favorite breakfast meal is fried rice with omelette. Atau misalkan my favorite breakfast is porridge. Bisa seperti itu. Jadi diterangkan, oh kalau sarapan, sukanya sarapan apa? Sarapannya barang siapa? Kayak gitu. Biasanya kalau sarapan, our mother itu masak apa? Kayak gitu. Kemudian, feed my cats optional, atau bisa clean your room, atau make a bed, bisa diganti di sini. After breakfast, I prepare my belongings to do the online classes. But before that, I always feed my cat because I have 5 cats and their names are bla bla bla. Jadi bisa banyak hal yang digali di situ. Kalau ngasih makan kucing, ngasih makannya apa, harganya biasanya berapa, kucingnya namanya siapa aja. Jadi bisa nambahin ini.
who, what, when, where, atau mungkin bisa how many times do I feed a cat? I feed my cat usually 3 times, but I only feed my cat in the morning because in the afternoon and in the evening it's my parents' job. Even sometimes my little brother help them to feed the cats in the evening. Bisa seperti itu. Atau misalkan why I do not feed my cat in the afternoon or in the evening, because we already have the schedule for feeding the cats. Bisa seperti itu. Kita bisa mengeksplor apa saja yang itu memang kejadiannya berkaitan dengan kehidupan kita. Kemudian have an online class, kayak gitu, bisa diterangkan. In the morning, I usually have 3 or 2 online classes, and I never have the online classes in the afternoon or in the evening, because I only take misalkan 10 credits in this semester. Bisa saja seperti itu. Atau misalkan on Monday I have 2 classes in the morning, but on Tuesday I have 3 classes in the morning. Bisa diterangkan seperti itu. Dari jam berapa saja bisa diterangkan. Take a nap kan itu tidur siang dari jam berapa? Biasanya tidurnya di mana? In the living room kah? Atau perhaps in the kitchen kah? Atau perhaps in your lovely room kah? Bisa di mana saja. Jadi keterangan yang memang itu penting untuk mengeksplor lagi apa yang ingin disampaikan, itu bisa diceritakan saja. Jadi bebas. Yang penting guideline-nya, apa yang ingin diceritakan sudah tahu. Oh, setelah kita menceritakan wake up jam sekian, setelah itu get up. Setelah get up kita menceritakan mengenai mandi. Setelah mandi kita menceritakan jam berapa kita sarapan, dengan siapa, yang kita makan itu apa. Kemudian setelah makan kita menceritakan aktivitas ngasih makan kucing. Setelah ngasih makan kucing kita menceritakan aktivitas online kelas. Jadi sudah runtut, tinggal dieksplor atau diperdalam saja, dibuat detail informasinya, dengan siapa, aktivitasnya apa, mereka pekerjaannya apa, kemudian jam berapa, di mana kita misalkan take a nap, di mana kita online class, di living room kah, di our lovely room kah, kemudian bagaimana atau berapa, why, kenapa seperti itu. Jadi tinggal dieksplor saja. The example is this. Nah, ini contohnya. And I will put this also in Schoology so you can answer the blank using the words. Kemudian simple saja, sudah bisa mengisi, kemudian you are moving on to do this. Jadi kalian membuat aktivitas, list aktivitas kalian sendiri, kemudian menceritakan in spoken, verbally, secara spoken. Jadi your job is to, the first is very simple, yang paling gampang. It's about writing. Nah, writing yang paling gampang ini sebagai contoh untuk bagaimana cara menceritakannya. Simple sekali, ini hanya 2 paragraf saja. Nah, tinggal diisi nanti, kemudian kalau sudah diisi, pindah ke aktivitas selanjutnya, yaitu spoken. Jadi menceritakan aktivitas sehari-hari. Of course, it must be in a video. Harus dibuat melalui video. Nah, agar gampang, daripada bingung aktivitasnya apa ya, dibuat list seperti ini dulu. You make a list, you divide it into 3 parts of time. In the morning, in the afternoon, in the evening. Di morning ngapain aja ya? Oh, wake up, get up, take a shower, have breakfast, atau misalkan setelah itu make a bed, atau water the plants, nyiramin tanaman, atau help my mothers, bisa. Kemudian have an online class. Nah, di siang hari itu apa? Oh, tidur siang dulu. Setelah itu makan. Setelah makan main game. Setelah main game mandi. Malamnya juga sama. Ada beberapa
jumlah aktivitas yang dilakukan. Nah, setelah itu dieksplor melakukan aktivitas itu dengan siapa, dan orang itu pekerjaannya apa. Oh, misalkan dengan adik-adiknya itu siswakah atau belum sekolahkah, jam berapa. Nah, ini yang paling penting juga. When you do these activities, what time, jam berapa. Jam itu penting sekali. Misalkan I get up at 6 and then take a shower at 7, and after that I have breakfast with my family, and usually I eat chicken porridge because it is my favorite meals for breakfast. Bisa kayak gitu. Jadi bisa dieksplor apa saja yang bisa menjadi kebiasaan kita, itu ditambah saja, whatever it is. Semakin detail maka akan semakin bagus. Semakin detail, maka akan semakin jelas, semakin gamblang. Of course, because you got more effort, you will got more score and more appreciation. Kan effortnya lebih, nah maka itu menjadi nilai plus tersendiri. Nah, before you record in a video, coba-coba dulu. Jadi tidak langsung direkam, tapi dicoba dulu. Misalkan, hi everyone, I'm going to tell my activities during the day. In the morning, I have some activities. I wake up in the morning at 5 o'clock. Oh, kayaknya masih kurang ini ya. Apa ya? Oh, kayaknya kurang body language. Oh, diulang lagi. Hi my friend, I'm going to tell my activities during the day. In the morning, I wake up at 5 p.m. and after that, I get up at 5:30 because I usually playing my gadget first, scrolling down my social media. Biasanya seperti itu, ceritakan saja seperti itu. Jadi jelas. Nah, kalau sudah kira-kiranya sudah lancar, trialnya sudah oke, baru di record. Jadi nilainya juga tidak setengah-setengah. Seperti itu. So the point is, ada dua aktivitas yang akan dilakukan. Pertama, ini gampang sekali. Writing-nya hanya mengisi blank seperti ini. Dan ingat, this is when you already fill all the blanks, you can read all of the paragraph and you may find that it is the example of ini. Ini adalah contoh penulisan seperti menceritakan aktivitasnya. Nah, nanti boleh mencontoh ini. Tinggal mungkin diganti jamnya, diganti aktivitasnya, seperti. Tapi boleh mencontoh ini. Tapi kalau misalkan langsung modelnya seperti ini susah, buat list terlebih dahulu. Nah, untuk aktivitas yang kedua, membuat video. Kalau misalkan langsung membuat yang seperti ini susah, gampangannya buat list aja terlebih dahulu. Di pagi hari apa, siang hari apa, di malam hari itu apa. Oh, ternyata sudah ada listnya seperti ini, kita buat list. Masing-masing mungkin beda. Mungkin mandinya dulu sebelum sarapan, atau ternyata sarapan dulu baru mandi, atau justru mandinya itu di siang hari. It's up to you. It just based on your experience. Masing-masing beda saja. Atau mungkin mandinya hanya sekali di malam hari, siapa tahu. Bisa. Yang penting didetailkan. Ada who, ada what, dan when, terutama where, how, and why. Seperti itu. Kalau semakin detail akan semakin bagus. Seperti itu. I think enough. So after this, we just use Schoology and I will post this video in Schoology. Thank you so much for having me. Have a nice day.